لو بوين اتكلمت عن المرشحين، ولكن من وجهة نظر موضوع الإرهاب ومواجهة الإرهاب والعدد من الفرنسيين اللي بيتورطوا في هذه العمليات الإرهابية وكيف تحمي أو يحموا فرنسا من الإرهاب. وده الحقيقة ده من ضمن الموضوعات مش أساسية بشكل رئيسي على فكرة عند الناخب الفرنسي يعني، لكنها من ضمن الأساسيات يعني إلى جانب الأوضاع الداخلية، وخصوصا أن فرنسا يعني بتعاني من هذه المسألة، مش مجرد فكرة شايفينها في العالم، لا هم عاشوها بشكل واضح. لو بوين بتقول que propose le candidat en matière de lutte contre le terrorisme، إنه ماذا يقدم المرشحين الأساسيين لمحاربة الإرهاب. تحديدا مارين لو بين طبعا عندها مساحه كبيره جدا في برنامجها الانتخابي حول القضاء على الارهاب، وهي رئيسه الجبهه الوطنيه، وبتقول ان هي بتطلب تحديدا تريد منع وحل من اسمتهم بالكائنات الحيه بجميع انواعها المتعلقه بالاصوليين الاسلاميين، وتريد طرد كل الأجانب اللي يتواصلون مع الأصولية الإسلامية. خلينا نستكمل مع حضراتكم كمان فرانسوا فيون والبقية، ولكن دعونا نتحدث الآن، ننضم إلينا هاتفيا الأستاذ كريستوف عياد، وهو رئيس قسم الأخبار الدولية بجريدة لو موند، وهنتحدث معاه بعد إذن حضراتكم باللغة الفرنسية، فأنا هستأذنه وهستأذن حضراتكم إني هترجم السؤال لحضراتكم الأول بالعربي، ثم أترجم إجابته بعد ما ينتهي منها. Bonjour Monsieur Christophe. Bonjour. Soyez le bienvenu et merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui sur la chaîne On TV. Je voulais juste vous demander, je vais faire la traduction après votre réponse chaque fois. Donc, d'accord, oui, on est d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Premièrement, est-ce que vous pensez que la question de terrorisme va influer d'une façon ou d'une autre sur les résultats d'aujourd'hui de cette élection présidentielle entre les 11 principaux candidats? Pendant la campagne, c'était pas un thème majeur. C'est pas un sujet sur lequel les candidats ont beaucoup discuté. Mais c'est vrai que l'attaque de vendredi soir, oui, sur les Champs-Élysées, a peut-être convaincu quelques personnes de voter pour des candidats qui prônent des solutions plus fortes. Mais c'était pas pendant les mois qu'ont duré la campagne, c'était pas un sujet majeur de discussion. Oui. Je vais faire la traduction s'il vous plaît. Bien sûr. أنا سألت سيد كريستوف عياد عن فكرة إنه هل الإرهاب من ضمن القضايا اللي قد تؤثر في التصويت اليوم في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. هو أجاب إنه طوال فترة الحملة الانتخابية ربما الإرهاب ما كانش من الموضوعات الرئيسية، ولكن بعد الهجوم الأخير في الشانزليزيه تحديدا ومقتل أحد رجال الشرطة وإصابة 3 أصبح ده موضوع ربما غير من وجهات نظر البعض في التصويت، والبعض اتجه إنه يصوت لمن له يعني برنامج أو يطرح تصور أقوى للتعامل مع الجانب الإرهابي. Il y a des gens qui disent, Monsieur Christophe, que des analyses qui disent que cette élection est, on peut pas prévenir qu'est-ce qui va se passer. Donc, yani on peut tout est possible maintenant avec les 4 ou les 5 principaux candidats. Est-ce que vous croyez que c'est vrai ou il y a une marge de prédiction? Ce qui est vrai, c'est qu'il y a 4 candidats qui se tiennent dans une marge de 4 à 5 points. C'est très peu pour dire lequel va gagner. C'est pas 5 mais 4, c'est-à-dire oui. François Fillon, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Maintenant, tous les sondages jusqu'à présent ont toujours montré Le Pen et Macron en tête. Seulement, le problème, c'est que les sondages, à plusieurs reprises, se sont trompés, notamment aux États-Unis pendant l'élection de Donald Trump. Donc, il faut rester très prudent. Je pense que ces 4-là peuvent être au second tour, oui, avec quand même une plus grande chance pour Marine Le Pen, qui a toujours été donnée dans les 2 premiers. Les autres, c'est moins sûr. Surtout Emmanuel Macron, c'est difficile de mesurer
à quel point les gens vont vraiment voter pour lui parce qu'il est nouveau et qu'on ne connaît pas bien son public. Oui. Que ça va être un phénomène nouveau. دونك جو فير لا تراديكسيون. انا سالته اذا كان هذه الانتخابات وصفت من عدد من المحللين انها انتخابات غريبه لا يمكن التنبؤ بنتائجها بشكل او باخر، وان كان في 4 أو 5 من المرشحين الاساسيين. هو اجاب انه فعلا في 4 مرشحين اساسيين، الفروق بينهم من 4 ل 5% ما بين الاربعه او الخمسه، وبالتالي المساله صحيح صعبه، لكن هو بيقول ان استطلاعات الراي اثبتت انه ما زال لوبين وماكرون، لوبين زعيمة اليمين أقصى اليمين وماكرون الوسط، ما زالوا هم المسيطرين في الاستطلاعات الرأي، ولكنه قال كمان أن استطلاعات الرأي عادة يعني قد تكون خادعة، وإدى مثال ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك يجب أن نكون حريصين جدا. وتحدث أنه لوبين قد تكون في الجولة الثانية بشكل أو بآخر، وإن كان ماكرون ما زال في بداية طريقه السياسي، وبالتالي قد يكون يعني في مغامرة ما. هسأله بوضوح يعني هل بيرى انه مارين لوبين بكل تأكيد هي ستكون في المرحلة الثانية. Monsieur Christophe, est-ce que vous pensez donc que Marine Le Pen c'est garanti maintenant qu'elle sera dans la deuxième élection en mai, ou il y a peut-être il y a des surprises? Non, il y a une surprise possible. Je dis pas que c'est garanti. Je dis oui. Il y a de plus fortes chances que les autres, parce qu'elle a toujours été quand même première ou deuxième dans les sondages, mais rien n'est garanti. Oui. Vous ne pouvez pas savoir ce que les gens à la dernière minute changent d'avis dans un sens ou dans un autre. C'est très difficile de savoir. Oui. Cette fois-ci. إذا من الصعب جدا أن نضمن أن يصل أي أحد هذه المرة، لأن هذه الانتخابات صعبة جدا. وقال لا أعتقد، أنا أعتقد وفقا لاستطلاعات الرأي أن لها حظوظ ربما أكثر من الباقين، ولكن ليس هناك أي شيء مضمون في هذه الانتخابات. Enfin, Monsieur Christophe, dernière question et merci pour votre temps. Est-ce que vous pensez que le plus effrayant scénario, ça sera quoi? Qui gagne pour être le scénario qui fait le plus peur, c'est un second tour entre Madame Marine Le Pen et Monsieur Jean-Luc Mélenchon, parce que vous avez deux candidats qui dont le programme est quand même d'une manière ou d'une autre de sortir de l'euro et de l'Union européenne. Non. Et ça va poser des gros problèmes économiques très rapidement. C'est-à-dire que si les deux se retrouvent demain en finale, vous allez avoir une fuite des capitaux, de l'argent qui part, des gens qui ont peur pour leur argent et qui vont placer leur argent ailleurs, en Suisse, en Belgique, en Angleterre. Et ça, c'est vraiment le scénario le plus dramatique. Oui. Pardon, dernière question. Jusqu'à maintenant, on a dit que 28,54 jusqu'à maintenant des électeurs, c'est ça le pourcentage. Est-ce que ça a changé? On n'a pas des résultats toutes les heures, mais ça veut dire que la participation est forte. On avait pensé qu'il y aurait beaucoup d'abstention parce que beaucoup de gens ne savaient pas quoi choisir, oui. étaient indécis, mais finalement la participation est très forte. Aussi forte qu'en 2012 lors de la précédente élection. Oui, merci beaucoup et je vous remercie une autre fois pour être avec nous sur la chaîne On Live. Merci beaucoup Monsieur Christophe عياد. بشكر ضيفي العزيز سيد كريستوف عياد على وجوده معنا مباشرة من باريس عبر الهاتف. آخر سؤالين بس أترجمهم لحضراتكم قبل ما نخرج لفاصل. هو أنا سألته بشكل واضح إيه السيناريو الأكثر يعني خوفا أو يخيف الفرنسيين في مين اللي هيصل للمرحلة الثانية. هو لو الجولة الثانية قال إذا ما وصلت مارين لوبين مرشحة أقصى اليمين وميلانشون مرشح أقصى اليسار، هو ده اللي هيكون السيناريو الأكثر قلقا بالنسبة للفرنسيين. وقال تحديدا لأن هما الاثنين بيدعوا للخروج من الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، وبالتالي ده هيؤثر حتى يعني من أول بكرة لو تم الإعلان أنه خلاص هم دول اللي هيدخلوا في المرحلة الثانية والنهائية في الانتخابات الفرنسية، هيبدأ الناس في الخوف على أموالهم، يبتدي ناس سحب أموالهم ويودوها بلجيكا أو
بريطانيا او اي منطقه اخرى في اوروبا، وهتبدا مشكلات قويه جدا فيما يخص الاقتصاد الفرنسي، وبالتالي دي هتكون مشكله كبيره. لما سالته عن نسب المشاركه اللي احنا نعرفه انها حوالي 28 54% حتى هذه اللحظه، قال انه النسب ما زالت زي ما هي، احنا مش بنجري يعني بشكل ساعه بساعه، لكن حتى هذه اللحظه وبيرى ان نسب المشاركه عاليه جدا. والدليل انه الوقت ده من اليوم في الانتخابات الاخيره اللي هي 2012 كانت المشاركه 28.30%، ده الرقم ده انا اللي بضيفه من عندي بس عشان نكون اكثر دقه، وبالتالي انه توصل دلوقتي ل 28.54 يعني حوالي 100,000 صوت زياده، وبالتالي من كمان متابعاته زي ما قال لنا انه المشاركه قد تبدو كبيره، وان كان البعض كان لديه تخوفات المشاركه هتكون اقل، كان البعض يتوقع ذلك لانه في ناس كتير لم تحسم امرها بعد من تختار في هذه الانتخابات الرئاسيه الفرنسيه. خلينا نخرج لفاصل سريع ونرجع بعد نستكمل مع حضراتكم هذه الحلقه في نقاشات.